ઓકે, પેલો પ્રશ્ન છે, what are the different adjectives used for ભગવાન? શ્લોક 1 to 12 in ભક્તામાં સ્તોત્ર ને કલ્યાણ મંદિર. State the adjective, સ્તોત્ર ને શ્લોક નંબર. બીના? ભક્તામણમાં વાલંબનમ આઈ થોટ એક છે, પછી પ્રથમમ બીજા શ્લોકમાં, પછી ગુણ સમુદ્ર ચોથા શ્લોકમાં, મુનિશ પાંચમા શ્લોકમાં, પછી નાથ આઠમા શ્લોકમાં, ભુવન ભૂષણ 10મા શ્લોકમાં અને એક લલામ 12મા શ્લોકમાં. આ મને મળ્યા હતા. અને કલ્યાણ મંદિરમાં સરનાજ મહારાજ? હા હા બોલો. કલ્યાણ મંદિરમાં જે પેલા 6 બધા છે, પેલા શ્લોકમાં જે 6 છે ઈ, પછી બીજા શ્લોકમાં ગરિમામ્બુરાશે મહિમાનો સાગર, પછી ત્રીજા શ્લોકમાં અધીશ, પછી ચોથા અને પાંચમા શ્લોકમાં નાથ છે, છઠ્ઠા શ્લોકમાં ઈશ છે, પછી જીન છે 7મા અને 10મા શ્લોકમાં, પછી 8મા વિભો છે, 9મા જિનેન્દ્ર છે, 10મા તારક, 12મા સ્વામીન અને બીજા 12મા અનલ્પગારી માનમ. એટલા મહિલા તમે. સોરી સાધનાજી મારે. હા, એક વાત છે બીનાબેન, કે જે સંબોધન હોય છે ને, વિશેષણમાં જે સંબોધન છે, સંબોધન પૂછું કેવી રીતે તમે ઇંગ્લિશમાં? મેં કીધું એડજેક્ટિવ. એડજેક્ટિવ ખાલી. ઓ સંબોધન એટલે કઈ રીતના બોલાવીએ છીએ, પણ એડજેક્ટિવ એટલે પ્રભુનો વિશેષણ, ડિસ્ક્રિપ્શન. ત્યારે ઠીક છે, વિશેષણ રૂપમાં ઠીક છે. અને સંબોધનમાં તો એક વચન હોય છે, એટલે બહુવચન પણ હોઈ શકે, પણ એ સંબોધનમાં કોઈ વિભક્તિ નથી હોતી. સંબોધન વિભક્તિ નથી હોતી. ઠીક છે, એડજેક્ટિવના રૂપમાં તમે બરાબર બતાવ્યું. પણ સાધનાજી મહારાજ, તો મને એમ થયું કે જે આ નાથ ને ઈ બધાય છે, હે નાથ ને ઈ બધાય સંબોધન થાય, બીકોઝ ઈ વિશેષણ ના થાય. એટલે મેં પછી પેલા લખ્યા બધા લિસ્ટ, પણ પછી મેં કીધું આ બધા વિશેષણ ના થાય. વિશેષણમાં ખાલી મને તો થોડાક જ મળ્યા છે. હા, વિશેષણમાં આ થોડી ઇંગ્લિશમાં ભૂલ થઈ ગઈ છે, પણ એવું છે કે સંબોધન રૂપે આપણે બોલાવીએ ત્યારે એના ગુણોના વિષયમાં પણ બોલાવીએ. જેવી રીતે કે કોઈએ રેડ કપડાં પહેર્યા હોય તો એને આપણે રેડ લેડી કહીએ, તો એવી રીતે પણ બોલાવી શકીએ કે રેડ લેડી છે ને, એવી રીતે પણ બોલાવીએ. તો પણ આ જેટલા પણ વિશેષણો છે ભગવાનના, કે જીન કહો એટલે એ વિશેષણ જ થયું કે એ જેને ઇન્દ્રિયોને જીતી લીધા, એ જીન, અને એને આપણે સંબોધન રૂપે કહીએ છીએ. દેવ આ સંબોધન છે, તો દેવ એને આપણે કહીએ છીએ કારણ કે એ દિવ્ય છે, તો વિશેષણ પણ થયું અને સંબોધન પણ થયું એમ. તો જે ગુણ એવી રીતે ગુણ સમુદ્ર શબ્દ છે, તો ગુણ સમુદ્ર આ વિશેષણ પણ થયું અને પ્લસ સંબોધન પણ થયું એમ. ઓકે, બધા સંબોધન વિશેષ, હા, વિશેષણ વાળા જ સંબોધન છે. સંબોધન એવી જ રીતે માનતુંગાચાર્ય અને સિદ્ધસેને સંબોધિત કર્યા છે ભગવાનને અલગ અલગ વિશેષણોથી. ત્રિભુવન તિલક, હવે ત્રિભુવન તિલક કયો તો એ વિશેષણ પણ થઈ ગયું અને સંબોધન પણ થઈ ગયું એમ. અને ધૂમકેતોસ છે ફોર એક્ઝામ્પલ, કે ભગવાન તમે ધૂમકેતોસ. નહીં, ધૂમકેતુ આ સંબોધન નથી, એ ધૂમકેતુ ષષ્ઠી વિભક્તિ છે. ધૂમકેતુ
આ ષષ્ઠી વિભક્તિ છે. તો એ તો હા, તો 12મો જે મેં એમ લખ્યું ત્રિલોકીનાથ, તો ઈ બરાબર ને? હા, ત્રિલોકનાથ બરાબર છે. એ ત્રિલોકનાથ આપણે કહી શકીએ. હા. ઠીક. હવે બીજો પ્રશ્ન. બીજો પ્રશ્ન છે કે જે આ બે શ્લોક છે, મન્ય ક ઇચ્છતિ જનઃ સહસા ગૃહીતુમ અને કસ્તે ક્ષમા સુરગુરુ પ્રતિમોપી બુદ્ધ્ય, એમાં આચાર્ય માનતુંગ સુરી એમ કહેવા માંગે છે કે ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ ડુ સ્તુતિ. એટલે માનતુંગાચાર્ય એમ કે છે કે કોણ સમર્થ છે પ્રભુ તમારા ગુણોને ગણવામાં કે તમારી સ્તુતિ કરવામાં? કોણ સમર્થ છે? એટલે એનો જવાબ આવે છે કે કોઈ નહીં. અને એવી જ રીતે સિદ્ધસેન દિવાકર કહે છે કે કસ તે ક્ષમા, કોણ સમર્થ છે તમારા સ્તુતિ કરવામાં? કોણ સમર્થ છે? એટલે સુરગુરુ પણ સમર્થ નથી. જેની એવી પ્રતિભા છે, એવી બુદ્ધિ છે કે જેના આગળ કોઈની બુદ્ધિ નથી, એ પણ તમારા ગુણોનું વર્ણન કરવામાં સમર્થ નથી. તો પછી કોણ સમર્થ છે? એટલે કોઈ નહીં એવું કહેવા માંગે છે. એટલે શું આ બંને જણા એવું કહેવા માંગે છે કે પ્રભુ તમારી સ્તુતિ કરવામાં આ ધરતી ઉપર કોઈ સમર્થ નથી, એવું કહેવા માંગે છે? શું કહેવા માંગે છે? આ પ્રશ્ન છે. એટલે બે ભક્તામણની ક્ષમા એ ક્યાં કસ્તે ક્ષમા એ ભક્તામણનો ચોથો શ્લોક છે. હા, તો શું કહેવા માંગે છે માનતુંગાચાર્ય? ઓ, એવી રીતે હતો ક્વેશ્ચન. મથિર મંદામી સાધનાજી મહારાજ, મેં તો લખ્યું છે કે આ બે લાઈન હતી ને એમાંથી હું વાંચતી હતી, અને માનતુંગાચાર્યની ત્રીજા શ્લોકમાં ઈચ્છા વગર વિચારીએ પકડવાનો બાળક વિના કયો માણસ ઈચ્છે છે. એ કે કોઈ એમાં એમ નથી કેતા કે સમર્થ નથી, એમ કે છે કે મન્યક ઈચ્છતી જનઃ સહસા ગ્રહિતુમ, ઈચ્છા વગર હું કરી નાખીશ એમ. તો ઈચ્છા આવે છે ને એટલે ઈ વિચાર કર્યા વગર સ્તુતિ લખી નાખશે. તો એમાં મને એમ ના લાગ્યું કે ઈ અસમર્થ છે, એમ સમર્થ નથી. એમ મને થયું કે ઈ સમર્થ. એ જે બાળક જ પાણીમાં હાથ નાખે છે ચંદ્રને લેવા માટે. બીજું કોણ? એટલે કોઈ પણ બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ ન કરી શકે આવું. તો એવી જ રીતે કોઈ પણ બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ પ્રભુની સ્તુતિ ન કરી શકે, એવું કહેવા માંગે છે. એવી રીતે તમે કહો છો. એમ કહે છે કે હા, એવું કહેવા માંગે છે કે જે બુદ્ધિ વગરના હોય ને એમને વિચાર્યા વગર, વિચાર કર્યા વગર, પણ સમર્થ એટલે કેપેબલ. સમર્થનો અર્થ એટલે કેપેબલ. એટલે મને એમ સમજ્યું કે વિચાર્યા વગર એ તમારામાં કેપેબિલિટી ના હોય તો તમે ઉમેય ના કરી શકો, પણ હોય કેપેબલ તો જ તમે ટ્રાય કરો ને કરવાનું. એટલે હા, મને લાગે છે એમ કે છે તમારો ક્વેશ્ચન ને તમે પૂછ્યો ને કે વિચાર્યા વગર લખવાનું ઓલું કરે છે. અને ચોથા શ્લોકમાં મેં લખ્યું છે કે જો બૃહસ્પતિ આટલા બુદ્ધિવાળા છે, ઈ પણ નથી લખતા તમારી સ્તુતિ, એટલે આ તમારી સ્તુતિ કરવી બહુ જ ઇમ્પોસિબલ છે. મારો સમજ એવો હતો, પણ મે બી તમારો ક્વેશ્ચન જુદો હતો ને, એટલા ઊંડો વિચાર્યો નતું મેં. કીર્તિબેન, તમે શું કહો છો? મેં એમ લખ્યું હતું કે આ ભલે મારી બુદ્ધિ નથી, પણ હું તમારી સ્તુતિ કરવા તૈયાર થયો છું. ત્રીજા શ્લોકમાં એમ કહી છે. ને ચોથા શ્લોકમાં મેં એમ કહે છે બૃહસ્પતિ બુદ્ધિમાન, આટલા બુદ્ધિમાન છે પણ તોય નથી કરી શકતા, હું કેવી રીતે કરી શકી? એટલે હું મારાથી થઈ નહીં શકે, એવી રીતે મેં લખ્યું છે. હવે લાઈક રસીલા મેને કીધું ને એવી રીતે મેં લખ્યું છે.
હા, ભાવનીબેન શું કે? હા, મેં પણ સેમ જ કે ત્રીજી ગાથામાં શ્લોકમાં જેવી રીતે કહ્યું છે કે એમ કે હું ટ્રાય કરીશ, સમર્થ છું એવી રીતે હું ટ્રાય કરીશ. અને ફોર્થમાં એવું તે લખ્યું છે કે બૃહસ્પતિ જો નહીં કરી શકે તો હું નહીં કરી શકું. મારી માટે ઇમ્પોસિબલ છે એઝ વેલ. બીનાબેન શું કે? સાધનાજી મહારાજ એમ જ મેં એમ જ થિંક કર્યું. બે આ લોકો જેમ કે છે. ના, એક મિનિટ. પ્રશ્ન એક આ પ્રશ્નનો ખરેખર ના, એક મિનિટ હું કહું. મને હા, મારું એમ કહેવાનું છે કે એ સ્તુતિની શ્રેષ્ઠતા બતાવે છે. એટલે આ સ્તુતિ જેવી તેવી નથી કે હું બીનાબેનની સ્તુતિ કરવા બેઠું કે રસીલાબેન ને બહુ સારા છે તમે એને એમ કહેવા માંગુ. અહીંયા ધરતીના માણસોની આપણે સ્તુતિ કરીએ એવી આ સ્તુતિ નથી. એ લોકો બંને જણા, ભલે આમાં મેં પ્રશ્ન નથી કર્યો સિદ્ધસેનનો, પણ સિદ્ધસેન પણ એમ કહેવા માંગે છે. અને જેવી રીતે સિદ્ધસેન કહે છે કે સામાન્ય રૂપે પણ તમારી સ્તુતિ કરી શકે એવું નથી. અને માણતુંગાચાર્ય પ્રશ્ન જ પૂછે છે કે શું કોઈ કરી શકે ખરું એમ, અને એનો ઉત્તર આવે છે કે ના, નથી બૃહસ્પતિ કરી શકતા, નથી ધરતીનો કોઈ વ્યક્તિ કરી શકતા. તો એ આ કહીને અને એમ કહેવા માંગે છે કે એવી અસંભવ હોવા છતાં પણ પ્રભુ એટલા ઊંચા, એટલા શ્રેષ્ઠ કે આપણી કોઈની બુદ્ધિ કે બૃહસ્પતિની બુદ્ધિ પણ ત્યાં ન જઈ શકે એટલા શ્રેષ્ઠ છે. આ કહીને પણ પ્રભુની એક જાતની સ્તુતિ કરી છે પ્રભુ માણતુંગાચાર્ય. એટલે એને એટલો રિસ્પેક્ટ આપ્યો છે એને કે તમારા એટલું બધું ગુણ ને તમારું છે કે અમે ડિસ્ક્રાઇબ જ ના કરી શકીએ. એટલી ઊંચાઈ બતાવી છે પ્રભુની. એટલું અમે સમજ્યા, સમજણ એટલી પડી હતી, પણ ક્વેશ્ચન નો ઈ આન્સર હતો ઈ નતું ખબર. હા, એટલે આપણે કલ્પના કરીએ છીએ કે આ એમ કહીને માણતુંગાચાર્ય એમ કહીને એક જાતની પ્રભુની સ્તુતિની આ ઊંચાઈ છે. એક વખત રીટાબેને પૂછ્યું હતું કે આ સ્તુતિ થોડી ના છે, પેલા 6 શ્લોક સુધી સ્તુતિ તો નથી, પછી આપણે એને સ્તુતિ કેમ કહીએ? પણ આ જ વાસ્તવમાં સ્તુતિ છે કે પ્રભુની એટલી ઊંચાઈ છે, એટલી બધી ઊંચાઈ છે કે આપણે ત્યાં પહોંચી નથી શકતા. તો એ રીતે આ દેખાતી નથી સ્તુતિ, પણ આ સ્તુતિ છે એમ. બરાબર. તો ભક્તામણના 3જા શ્લોકમાં ઓલું બાળકનું જે આપે છે એક્ઝામ્પલ, તો એમાં એમ કહેવા માંગે છે કે આ એટલી ઊંચી સ્તુતિ છે કે જે વિચાર્યા વગર કરતા હોય ને ઈ જ આવું એટેમ્પ્ટ કરે કરવાનું. ના, ચંદ્રમાને એ ગ્રહણ ન કરી શકે એટલું ઊંચું છે એ ચંદ્રમા. એટલું ઊંચું છે એ ચંદ્રમા. તો એ એક જાતની ચંદ્રમાની ઊંચાઈ બતાવી કે નાનો સોનો બાળક તો શું કોઈ પણ ન ગ્રહણ કરી શકે એને એમ. ઓકે. તો આ રીતે ચંદ્રમાની ઊંચાઈ બતાવી છે. અને એવી જ રીતે પ્રભુની તો એના કરતા વિશિષ્ટતમ ઊંચાઈ છે પ્રભુની એમ. તો આ એક જાતની સ્તુતિ છે પ્રભુની. ઠીક. હા, હવે આગળનો પ્રશ્ન. In the 8th shlok of Kalyan Mandir, there is a word Prabhu. There is a word Prabhu Karmabandh, and a Jeev. And on the other hand, there is Vanashikhandi, Bhujanga Mamaya, and Chandan Vruksh. So match one against the other. Chandni-બેન? મથી વંદામી સાધનાજી મહારાજ. પ્રભુ એ વન શિખંડીની
કર્મબંધ એટલે ભુજંગ મમયા અને જીવ એટલે ચંદન વૃક્ષ. સરસ યા સરસ સરસ. હા, તમે બધા એવું જ વિચાર્યું છે? હા હા, કીર્તિબેન એવું નથી વિચાર્યું? ના. હા, કેવું વિચાર્યું? મેં પ્રભુ ચંદન વૃક્ષ કર્યું છે બીકોઝ પ્રભુની ફ્રેગ્રન્સ જ આપણને આકર્ષક કરે છે. પ્રભુ એટલે આપણે પ્રભુની સાથે એકદમ એકમેક થઈ જાય ઘણી વાર. એનો જે ઓરા છે એ જ આપણને આપણને ખેંચીએ છીએ એટલે ચંદન વૃક્ષ લખ્યું. પછી કર્મ બંધ ભુજંગ મમયા એટલે બીકોઝ ભુજંગ મમયા નો મિનિંગ છે કે આમ વીતે છે. તો એટલે કર્મ આપણામાં વીતાઈ જાય એટલે આપણામાં ચોટે છે. ને જીવ વન શિખંડીની એટલે આટલા બધા વનમાં આટલા બધા વૃક્ષ છે એટલે બધા જીવ એવી રીતે વિચાર્યું હતું. જો આ મોર આવે છે, ચંદન નો બગીચો છે, એમાં મોર આવે છે અને મોર આવતાની સાથે એ ભુજંગના જે બંધન છે એ ઢીલા થઈ જાય છે. હા, ને તો આ જે મોર છે એ છે ભગવાન, કે ભગવાન આપણા હૃદયમાં આવે છે અને આપણા જે કર્મ બંધનો છે એ ઢીલા થઈ જાય છે. ઠીક, આ મુખ્ય છે બે વસ્તુ, કે મોર છે ભગવાન અને ભુજંગની જે વીટાળેલા છે ચંદન વૃક્ષને, તો જીવને વીટાળેલો છે. ચંદન વૃક્ષ જીવની જગ્યા છે એમ. ઠીક છે, આગળનો પ્રશ્ન. પણ સાધનાજી મહારાજ, હા બોલો. આજે મેં જેવી રીતે વિચાર કર્યો, પેલા મેં એમ જ લખ્યું હતું પણ પછી મેં વિચાર કર્યો તો મેં કીધું ના, બીકોઝ મિનિંગ આમ જોયા ને કે ચંદન વૃક્ષ, પેલા મેં એક ચંદન વૃક્ષ કર્મબંધમાં લખ્યું હતું એવી રીતે લખ્યું હતું, પણ પછી મેં કીધું ના, પ્રભુની તો સુગંધ એકદમ આમ આપણને આકર્ષણ કરે છે. એટલે કોઈ પણ ઉદાહરણ જ્યારે આવે છે તો ઉદાહરણ એકદેશીય હોય છે. જેવી રીતે આપણે કહીએ કે ભિક્ષાવૃત્તિ માટે ઉદાહરણ આપ્યું છે મધુકરી અથવા ગોચરી. ગોચરીનો અર્થ શું છે? ગાયની જેમ ગોચરી લેવાની. ગાયની જેમ ગાય શું કરે, ઘાસ જ્યારે ખાય છે ત્યારે ઘાસમાં ઉપરનું જે છે એટલું જ ખાય છે, જેનાથી ઘાસ પાછો ઉગી શકે છે. અને ગધેડો જ્યારે ઘાસ ખાય છે તો ઘાસ આખું મૂળથી ઉખાડીને ખાય છે. તો ગોચરીનો અર્થ છે ગાયની જેમ ગોચરી કરવાની. તો ગાયના બીજા ઘણા બધા ગુણો છે કે અવગુણો છે, એ બધા નહીં લેવાના આપણે. ફક્ત એટલું જ લેવાનું કે ગાય જેવી રીતે ઘાસ ખાય છે અને ઘાસને કોઈ તકલીફ વધારે નથી થતી, ઘાસ પાછું ઉગી આવે છે અને એમને એમ ગ્રીન ને ગ્રીન રહે છે. તો આ એટલું એક દેશીય ઉદાહરણ હોય છે. બધા એના ગુણો નહીં લેવાના એમાં. ઠીક છે? અચ્છા, આગળનો પ્રશ્ન. હવે છે what is the meaning of these words? Sharvara. Meena? ચારવર 7th ભક્તામણમાં છે, 7th શ્લોકમાં, અને રાતના એટ નાઇટ. એટ નાઇટ શર્વરી એટલે રાત છે અને શાર્વર આ અંધકારનો વિશેષણ છે, રાત્રિનો એવો અર્થ થાય છે. શાર્વર અંધકારમ, રાત કા અંધેરા, રાત કા અંધેરા. ઠીક છે, તો શાર્વર એટલે રાત કા. બીજો સ્તવન મસ્ત સમસ્ત દોષમ. કમલાજી. અચ્છા, નથી કમલાજી.
समस्त दोषों का उसका अर्थ कहना है क्या? सॉरी, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। हाँ बोलो। हे भगवान, समस्त दोष यानी जो आपके समस्त दोषों से रहित हो। आप कैसे हो? तो समस्त दोषों से रहित हो। अस्तम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम त्वत्सम कथा भी जगतम। तुम्हारे नाम की कथा जगत जनों को नहीं, तुम्हारे नाम की केवल इतने ही शब्दों का अर्थ जितना बताया है, स्तवन मस्त समस्त दोषम, यानी हाँ ये समस्त दोषों से आप रहित हो। अस्त यानी रहित हो, समस्त यानी सब दोषों से आप रहित हो, यानी ये भगवान आप निर्दोष हो, यानी आप निर्दोष हो। भगवान का विशेषण नहीं है, ये स्तुति का विशेषण है। भगवान की स्तुति कैसी है, भगवान का स्तवन कैसा है? भगवान का स्तवन जो है वो स्तवन जो है वो कैसा है? समस्त दोषों को अस्त करने वाला है। भगवान का विशेषण नहीं है, भगवान के स्तवन का विशेषण है, यानी भगवान की स्तुति का विशेषण है। भगवान की स्तुति अगर कोई करता है तो उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं स्तुति करने वाले के। ऐसा भगवान का स्तवन है, ऐसी भगवान की स्तुति है, ये कहना चाहते हैं। ठीक बात है। चलो तीसरा है बुद्ध्याश्रितम। चांदनी बेन, भावनी बेन कैसे? आश्रित संपत्ति वडे सेवक ने। हाँ, એટલે आश्रितम बुद्धिया। आश्रित जो है यानी किसी यहाँ इस संसार में जो आश्रित है, यानी जो सेवक है, जो नौकर है, जो सर्वेंट है, उसको बुद्धिया, भूति से, विभूति से, यानी संपत्ति से, ऐसा अर्थ है। ठीक है। कलिका निकरैक हेतु, कौन कैसे? और रशीला में સાધનાજી હું મારું લખેલું વાંચવાનું ટ્રાય કરું છું. માંજર કલિકાનો સમૂહ એક કારણ છે. તેનું કારણ માત્ર મનોહર આંબાના મોરનો સમૂહ જ છે. कलिका, कलिका का मतलब है मोहर, यानी आम का मोहर। और निकर का अर्थ है समूह, कलिका का समूह, यानी वो जो आम्र मंजरी है, कलिका का मतलब मंजरी, आम्र मंजरी, उसका समूह एकमात्र हेतु। ओके, थैंक यू। अब वान्तपयसः, वान्तपयसः कीर्तिबेन। મથેન વંદામી ઈ કલ્યાણ મંદિર ચોથો શ્લોક ને ત્રીજી લાઈન છે. એમાં વાંત નીકળી ગયું છે ને પયશ પાણી, એટલે પાણી પ્રલય કાળમાં પાણી નીકળી ગયું છે. करेक्ट। लसद संख्य गुणाकरस्य, कौन कैसे? चांदनी बेन। हाँ, मथी मंदामी भगवान ना असंख्य गुण નું સ્થાન એટલે એકદમ દેદીપ્યમાન, ઇલ્યુમિનેટિંગ, એકદમ શાઇનિંગ ગુણ હોય એવી. શાઇનિંગ નો અર્થ છે આમાં કયા શબ્દનો શાઇનિંગ અર્થ છે? લસદ, લસદ. શાબાશ, સરસ 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 સરસ. स्वधीया, स्वधीया, कमलाबेन। सॉरी मारा सब, स्वधीया, सॉरी
मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी, मैं ना अभी ज्वाइंट हुई ना तो ध्यान में नहीं आ रहा, सॉरी। अच्छा भावनीबेन, એ કલ્યાણ મંદિરનો શ્લોક નંબર 5 છે, પોતાની બુદ્ધિ વડે. સરસ, સુંદર સુંદર. તીવ્રા તપોપહત, તીવ્રા તપોપહત. બીનાબેન. કલ્યાણ મંદિરનો 7મો શ્લોક, તે એકદમ ઓલો તાપ હોય ને એનાથી એફ્લિક્ટેડ ઇંગ્લિશમાં એકદમ એને અસર કરે છે આટલો તાપ એમ. तीव्र आतप से, ग्रीष्म ऋतु के तीव्र आतप से उपहत यानी थका हुआ, परेशान हुआ, एकदम उससे दुखी हो गया है, तीव्र आतप से जो दुखी हो गया है ऐसा व्यक्ति. ठीक. धृति, धृति, धृति का अर्थ एक गीरा बाकी है. अच्छा गीरा. हाँ गीरा, गीरा कीर्तिबेन તમે જ બોલો. કલ્યાણ મંદિરનો 6થો શ્લોક, 4થી લાઈન, બોલવાના સ્વભાવથી. ગીરા, ગીરા એટલે વાણી. વાણી. ગીરા એટલે વાણી. ઠીક છે. અચ્છા ધૃતિ, રસીલાબેન. સાધનાજી મહારાજ, મેં 3 વખત 2 સ્તોત્ર વાંચ્યા કલ્યાણ મંદિર ને ભક્તામણ, ને મને ધૃતિ ક્યાંય દેખાણું જ નહીં, મળ્યું જ નહીં. ભક્તામણ સ્તોત્રમાં મેં શશિકર દ્યુતિ જોયું હતું પણ ધૃતિ નથી જોયું, તો આનો એકનો મીનિંગ મને નથી મળ્યો. ધૃતિ સ્તરતી યદ જલમેશનુન. એ કલ્યાણ મંદિરમાં કેટલામો છે શ્લોક? ધૃતિ સ્તરતી યદ જલમેશનુન. 10મો. ઓલી લેધર બેગ છે ઈ છે. લેધર બેગ. હા લેધર બેગ. મશક. દ્યુતિ મારામાં કલ્યાણ મંદિરમાં ત્વમ તારકો જીન કથમ ભવિનામ ત એવ. યદ્વા ધૃતિ સ્તરતી યદ જલમેશનુન. હા કેટલામો છે? યદુતરંત. હા યદુતરંત તે ઈ છે. ભક્ત જ્યારે પાર ઉતરે છે તો એ પ્રભુને હૃદયમાં, જે લોકો પ્રભુને હૃદયમાં લે છે એ જ પાર ઉતરી શકે છે. તો આમાં ધૃતિ ક્યાં છે? સોરી મને થર્ડ લાઈન સેકન્ડ વર્ડ. દસ્તી તરતી. યદ્વા ધૃતિ. ઓ ઓલો હું 10. ઓકે, તો મારું છે ને વાંચનમાં મેં યદ્વા યતિસ્તર એટલે ધૃતિ નથી વાંચ્યું, તો યદ્વા ધૃતિ, ધૃતિ. થેન્ક યુ. એટલા માટે મારામાં છે ને દ જેવો છે ને ઉપર જરાક આમ છે. આ શબ્દો પૂછવાનો એ જ અર્થ છે મારો, કે દરેક શબ્દ ઉપર આપણું ધ્યાન જાય છે ને, દરેક શબ્દ ઉપર આપણું ધ્યાન જાય, એટલા માટે જ આ પ્રશ્ન પૂછાતા. હવે આપણે આગળ કરીએ. આપણે શબ્દ શાર્વર હતું તો આપણે કેમ નામ ખબર પડે કે રાતમાં કે આપણે શબ્દમાં શર્વરી શબ્દ છે, સંસ્કૃતનો શર્વરી શબ્દ છે, અને શર્વરીનો શાર્વર થાય છે. શાર્વર જેવી રીતે દશરથ શબ્દ છે અને દશરથનો દાશરથી રામ થાય છે, એટલે દશરથનો રામ, દાશરથી. હવે ભક્તામૃતમાં કયા શ્લોકથી આપણે ચાલવાનું છે? મહારાજ એક ક્વેશ્ચન પૂછું? હા હા જરૂર. જે ભક્તામૃતનો આપણે 14મો શ્લોક કર્યો હતો, સંપૂર્ણ મંડલ શશાંક કલા કલાપ શુભ્રા. શુભ્રાનું મિનિંગ આપ, શુભ્રા એટલે શું? સફેદ.
श्वेत, श्वेत, शुभ्र, स्वच्छ। ભગવાનના ગુણો કેવા છે? સ્વચ્છ છે, શ્વેત છે, શ્વેત કલરના છે। એક પછી એના માટે બતાવ્યું કે એ કેવા કેવા સફેદ છે? તો સંપૂર્ણ મંડળ જે છે શશાંક ચંદ્રમા છે અને ચંદ્રમાની જે ચાંદની છે એ ચારો તરફ ફેલાયેલી એવા તમારા ગુણ છે, ચારો તરફ ફેલાયેલા અને ચંદ્રમાની ચાંદનીની જેમ एकदम श्वेत, एकदम सफेद, एकदम निर्मल, स्वच्छ एवा। थैंक यू। હવે 15મો શ્લોક છે, ચાંદનીબેન બોલશે ભક્તામરનો 15મો શ્લોક। મધ્ય મંદામી સાધનાજી મહારાજ, ચિત્રમ કિમાત્ર યદિ તે ત્રિદશાંગનાભિર નીતમ મનાગપી મનો ન વિકાર માર્ગમ કલ્પાંત કાલ મરુતા ચલિતા ચલેન કિમ મંદરાદ્રી શિખરમ ચલિતમ કદાચિત। સરસ। હા, આ શ્લોકમાં એમ કહેવા માંગે છે કે પ્રભુનો મન અડીગ છે, અડીગ છે, અચંચલ છે, ચલાયમાન નથી થતું। કેટલું પણ એને ચલાયમાન કરવાની આખી દુનિયા કોશિશ કરે તો પણ પ્રભુનું મન ચલાયમાન નથી થતું। આ એના માટે કે છે માનતુંગાચાર્ય કહે છે કે એમાં શું મોટી વાત છે પ્રભુ કે તમારું મન ચલાયમાન નથી થતું? આ તો જેવી રીતે કે કલ્પાંત કાલની હવા ચાલે, તુફાન ચાલે, ભયંકર આંધી ચાલે તો પણ શું મેરુ પર્વતના શિખરને હલાવી શકે છે ખરી? ન હલાવી શકે। એવી જ રીતે પ્રભુ તમારું જે મન છે એ ઓલી જે અપ્સરાઓ કેટલી પણ આવે ને કેટલું એ નૃત્ય કરે તો પણ તમારું મન ચલાયમાન નથી થતું। તો એમાં ઘણી મોટી વાત શું છે? જેવી રીતે મેરુ પર્વતનો શિખર ન હલાવી શકે એવી રીતે તમારા મનને ન હલાવે। એટલે આ એક જાતની સ્તુતિનો એટલે નકાર કહીને પણ ખૂબ મોટી સ્તુતિ કરી છે। એમાં હવે શબ્દાર્થ આપણે કરીએ। આમાં કોણ છે? એમાં ચિત્રમ, ચિત્રમ એટલે आश्चर्य शु, किम अत्र, चित्रम किम अत्र, यानी यहाँ पर कौन सा आश्चर्य है, यहाँ कौन सा आश्चर्य है? यदि ते मनाग अपि मनो न विकार मार्गम नीतम, अगर आपका मन थोड़ा भी, मनागपि એટલે थोड़ा भी विकार मार्ग पर नहीं गया, किससे? त्रिदशांगनाभिर। त्रिदश का अर्थ होता है देव, त्रिदश का अर्थ होता है देव, और देवों के द्वारा, देवों की जो देविया है उनको त्रिदशांगना कहते हैं। त्रिदशांगना, अंगना शब्द तो आपने सुना होगा, अंगना, तो वो अंगना किसकी है? देवों की है, इसलिए देविया है। तो त्रिदशांगना, और तृतीय विभक्ति है, बहुवचन है, त्रिदशांगना भी, यानी देवियों के द्वारा या कहिए अप्सराओं के द्वारा आपका मन विचलित थोड़ा भी नहीं हुआ। इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है? चित्रम किमत्र, इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है? यदि त्रिदशांगनाभिर, यदि
अप्सराओं के द्वारा ते मनो तुम्हारा मन, प्रभु तुम्हारा मन, मनागपि विकार मार्गम न नीतम, विकार मार्ग पर नहीं ले जाया गया। यानी वो अप्सराओं ने बहुत बहुत प्रयत्न किया कि आपका मन विकार के मार्ग पर जाए, लेकिन फिर भी आपका मन विकार के मार्ग पर नहीं गया। तो इसमें कौन बड़ा आश्चर्य है? उसका उदाहरण देते हैं कि कल्पांत काल, यानी कल्पांत के समय में, यानी जब प्रलय काल आता है तो उस प्रलय काल में मरुता, जो हवाएं चलती है, मरुत कहते हैं हवा को, मरुता ये तृतीया विभक्ति है, हवा के द्वारा जो हवा क्या करती है, चलिता चले न, जिन्होंने अचल, अचल कहते हैं पर्वत को, जो हिलता नहीं है उसको अचल कहते हैं। अचल कौन? पर्वत। तो जिन्होंने पर्वतों को भी हिला दिया है, छोटे मोटे पर्वतों को हटा दिया है, ऐसी तूफान चलता है कि शिलाएं पर्वत की नीचे गिर जाती है। तो ऐसी हवाएं चलती है कि जिन्होंने पर्वतों को भी चलायमान कर दिया है। लेकिन क्या ऐसी हवाएं जो प्रलय काल की होती है, क्या मंदराद्रि शिखर यानी मेरू पर्वत के शिखर को चलितम कदाचित, क्या चलायमान किया है कभी? अर्थात नहीं किया है। जो मेरू पर्वत है जैसा स्थिर है वैसा ही स्थिर है, चाहे कितनी ही आंधी आए, कितने ही तूफान आए, कितने ही प्रलय काल आए, एक प्रलय काल नहीं अनेक प्रलय काल आवे, तब भी जो मेरू पर्वत है वो स्थिर रहता है, वो कभी हिलता नहीं है, टूटता नहीं है, उसका शिखर कभी भी चलायमान नहीं होता है। उसी तरह से प्रभु आपका मन, यानी मेरू पर्वत के शिखर की तरह आपका जो मन है, शिखर की तरह, वो शिखर उन अप्सराओं के द्वारा चलायमान नहीं हुआ। ठीक है, शब्द के अर्थ आ गए। फिर से एक बार देखो, चित्रम यानी आश्चर्य, किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ आश्चर्य क्या है। यदि, यदि का मतलब यदि, अगर, ते तुम्हारा, त्रिदशांगना भी अप्सराओं के द्वारा नीतम ले जाया गया, मना अपि थोड़ा भी, मनो मन, न विकार मार्गम विकार के मार्गों पर नहीं। कल्पांत काल, कल्पांत काल यानी प्रलय काल, मरुता यानी हवा के द्वारा, चलिता अचलेन जिस हवा ने अचल छोटे मोटे पर्वतों को चलिता चलित कर दिया है, गिरा दिया है। लेकिन किम क्या, मंदराद्रि शिखरम मंदराद्रि शिखर को, मेरू पर्वत के शिखर को, चलितम कदाचित कभी चलायमान किया है? अर्थात नहीं किया। उसी तरह से उन अप्सराओं के द्वारा आपका मन चलायमान नहीं हुआ। इसमें कौन बड़ा आश्चर्य है। સનજમાં જ આ પ્રલય કાળ ક્યારે હોય? પ્રલય કાળ તો જ્યારે આપણા આરા પૂરા થઈ જાય ને, પહેલો આરો, બીજો આરો, ત્રીજો આરો આપણે માનીએ છીએ ને, તો જે અંતિમ, જ્યારે આરાનો અંતિમ સમય હોય ત્યારે આંધી આવે, તુફાન આવે, વર્ષા આવે, અને આપણે આપણા જીવનમાં જે જોયું છે કે સુનામી આવે છે, હે ને, કેટલી ભયંકર આવે છે સુનામી, અને એવી રીતે ભયંકર આંધી તુફાન આવતા હોય છે, અર્થક્વેક થતા હોય છે, એવું તો બધું આપણે જોયું છે ને.
તો ઈ જે ડિઝર્ટ જેને આપણે કહીએ ઇંગ્લિશમાં ડિઝર્ટ કહેવાય ને, શું કહેવાય, એકદમ ભયંકર જે પરિસ્થિતિ આવે, ડેવસ્ટેટિંગ. તો એ જેવી રીતે ભયંકર આંધીથી બધા ઝાડ ખતમ થઈ જાય, ઉખડી જાય, પડી જાય, ધરતીકંપ આવે તો બધું ખતમ થઈ જાય, એવી જ રીતે સમુદ્રની અંદરમાં પણ એવા તુફાન આવે અને બધું પાણી આમ તેમ વેરવિખેર થઈ જાય. તો એવી રીતે આ પ્રલયકાળની અંદરમાં બધું એક સાથે થાય અને બધું એકદમ આ જે ધરતી છે એકદમ ઉથલ પુથલ થઈ જાય છે, એને પ્રલયકાળ કહે છે. એટલે આ જ્યારે આરા ખતમ થઈ જાય છે ત્યારે એમ કહેવાય છે કે એવી રીતે બધું થાય. અને પછી પાછું જેટલી પણ સભ્યતા સંસ્કૃતિ જેટલી વિકસિત થઈ હોય એ બધું ખતમ થઈ જાય અને પછી પાછું શરૂ થઈ જાય છે. એમ આ વૈષ્ણવ પરંપરા પણ માને છે. લગભગ ઈસાઈ ધર્મમાં પણ એવું છે, લગભગ મુસ્લિમ ધર્મમાં પણ એવું જ છે કે એક વખત આમ કયામત આવે છે અને કયામતમાં બધું ખતમ થઈ જાય છે. એવી જ રીતે આપણે જૈન ધર્મ, એટલે બધા ધર્મોમાં એવું માને છે કે એક વખત એવું આવે કે આ બધું ખતમ થઈ જાય અને પછી પાછું રીસ્ટાર્ટ થાય. તો સતનાજી મહારાજ, આ અવસર પીણી ને ઉત્સર પીણી આપણે કરીએ તો એ ક્યારે આ થાય પ્રલય? ક્યારે થાય એમ? આરાનું આપણે કઈ આરા તો રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ જાય, તો ઉત્સર પીણી અવસર પીણી શરૂ થાય ત્યારે કે ઉત્સર પીણી શરૂ થાય ત્યારે, એવી રીતે? પ્રત્યેક આરામાં એવું. ઓકે. આ પાંચમો આરો પૂરો થશે ને તો એવી રીતે બધું પ્રલય થઈને ખતમ થઈ જશે. ઓકે. અને પછી છઠ્ઠો આરો શરૂ થઈ જશે એમ. તો મહારાજજી, मथुनंदन बाबूजी, हाँ बोलो। चौथा आरो खत्म हुई दरमियान थोड़ी हुई, स्थिति ऐसी नहीं थी ना। हर एक आरए में यदि ऐसी स्थिति होती होंगी तो चौथा आरा जब खत्म हुआ, जब ऐसी स्थिति नहीं आई थी ना। हाँ, कुछ न कुछ होता ही है, कुछ न कुछ तो होता ही है। एकदम सारा का सारा नष्ट होता है ऐसा नहीं, लेकिन होता है। एक सभ्यता उठती है, वो नष्ट होती है और फिर दूसरी सभ्यता शुरू होती है। तुम कहती हो ठीक ही है, चौथे आरे के बाद वो पांचवा आरा जब शुरू हुआ तो इतना भयंकर नहीं था, लेकिन होता ही रहता है ये। या ऐसा भी हो सकता है कि जब उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, जैसे कि रसीला बहन कह रही है कि जब ये खत्म होती होगी, यानी अवसर्पिणी खत्म होती होगी, तब उत्सर्पिणी शुरू होने से पहले होता होगा, है ना? સાધનજી મહારાજ, તો છઠ્ઠો આરો ને પાછો બીજો છઠ્ઠો આરો ચાલે છે, આઈ મીન સોર્ટ ઓફ. તો જયારે છઠ્ઠો આરો ને પાંચમા આરામાં જાતા હશે ને, લાઈક ઉત્સર્પિણી, ત્યારે એવું થતું. ત્યારે કે 7 દિવસનો વરસાદ ને 7 દિવસનો આ ખબર નહીં એમ આવે છે કંઈક, ત્યારે કદાચ થતું, ખબર નહીં. એવું તો વર્ણન છે કે ભાઈ આટલી વરસાદ થાય ને આટલું તુફાન આવે, આટલી આંધી આવે અને એ પછી એટલા 50 દિવસો પૂરો થાય, 50 દિવસ સુધી, એટલે 8 દિવસનું આવું બધું થતું હોય. અને પછી બધા ગુફામાં બેસી જાય જઈને, અને થોડા જેટલા બચેલા હોય એ લોકો પછી પ્રતિક્રમણ કરે. એટલે આવું હવે આપણે હિંસા અને એવું બધું આપણે નહીં કરીએ એવી પ્રતિજ્ઞા કરે, એવું વર્ણન તો છે. એટલે જ પર્યુષણ પર્વ મનાવવામાં આવે છે. ठीक, अब 16वां श्लोक है। हाँ, कौन बोलेगा 16वां श्लोक? हाँ बोलो, रसीला बेन તમે બોલો। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। बहुत सुंदर।
भगवान को दीपक की उपमा दी गई है कि दीपक, प्रभु आप दीपक हो, लेकिन कैसे दीपक हो? परम अपर दीपक हो, मतलब श्रेष्ठ दीपक हो। क्योंकि दीपक को तो तेल चाहिए और उसको बाती चाहिए, और फिर भी धुआं उगलता रहता है और हवा का झोंका आता है तो वो बुझ भी जाता है। और फिर चौथी बात ये है, मतलब ये सारा दीपक के लिए, वो जो धरती का दीपक है उसको ये सारी बातें कह रहे हैं कि उसमें तेल चाहिए, बाती चाहिए, फिर वो धुआं उगलता है, फिर वो हवा से बुझ भी जाता है। लेकिन प्रभु आप ऐसे दीपक हो कि ये चारों बातें आप में नहीं है। इसलिए आप कैसे दीपक हो? आप अपर दीपक हो, आप श्रेष्ठ दीपक हो। यानी इस धरती के दीपक से कई कई गुना आप श्रेष्ठ हो। न आपको बाती चाहिए, न आपको तेल चाहिए, न आपके आप दीपक से, आपके दीपक से कोई धुआं निकलता नहीं है, मतलब कोई दोष आप में नहीं है। और इसी तरह से कितनी भी आंधी तूफान आए तब भी आप बुझते नहीं हो। और वो दीपक जो है वो तो धरती के कुछ हिस्से को ही प्रकाशित करता है। जिस कमरे में वो दीपक लगाया है तो वो दीपक उस कमरे में ही प्रकाश देगा, पूरी नगर को भी प्रकाशित नहीं करेगा, दूसरी जगह वो प्रकाश नहीं देगा। केवल कमरे में दीपक है तो उतना ही उसी स्थान को वो प्रकाशित करता है। लेकिन प्रभु आप ऐसे दीपक हो कि संपूर्ण धरती को, संपूर्ण तीनों भवनों को आप प्रकाशित करने वाले हो। यानी आपके प्रकाश से कोई भी वस्तु दूर नहीं हो सकती है, दूर नहीं रह सकती, अंधेरे में नहीं रह सकती है। आपके प्रकाश में सारा का सारा स्पष्ट हो जाता है। ऐसे आप दीपक हो, ये भाव है इस श्लोक में। निर्धूम, अब शाब्दिक अर्थ देखो। निर्धूम यानी धुएं से रहित, वर्ती यानी बात से रहित, अपवर्जित तैल पूरा, और तेल आप में पूर्णा नहीं पड़ता है, मतलब आपको तेल की जरूरत, आप ऐसे दीपक हो कि वहां तेल की आवश्यकता नहीं है। कृत्स्नम, कृत्स्नम का अर्थ होता है संपूर्ण। एक कृष्ण शब्द होता है, उसका अर्थ होता है काला, और वो मतलब किसी का नाम भी रख दिया तो वो कृष्ण हो गया, क्योंकि काले व्यक्ति का नाम भी कृष्ण रखते हैं, और एक कृष्ण भगवान के रूप में भी सब लोग जानते हैं। लेकिन ये है कृत्स्न, त है बीच में और श नहीं है, श न नहीं है, लेकिन स और न है, दंती स। कृत्स्न, कृत्स्न का अर्थ होता है संपूर्ण, जगत त्रयमिदम, तीनों जगत को, इन तीनों जगत को प्रकटीकरोषि, प्रकट करते हो, मतलब आपके ज्ञान में तीनों जगत प्रकट हो जाते हैं। गम्यो न जातु मरुता, और मरुत यानी हवा, हवा से जातु यानी बिल्कुल भी आप गम्य नहीं है, आप बिल्कुल भी हवा से गम्य नहीं है, अर्थात हवा आपके ऊपर कोई असर नहीं कर सकती। ऐसी हवा जो चलिता चलाना, अचल, जो पर्वतों को चलित, जो पिछले श्लोक में था चलिता चले ना, वैसा ही इसमें है चलिता चलाना। यहाँ वहां एक वचन है और यहाँ बहुवचन है। जिस हवा ने
अनेक पर्वतों को चलित कर दिया है, ऐसी हवा के द्वारा भी आप गम्य नहीं है। अर्थात आप हवा से कितनी भी भयंकर हवा आए तब भी आपके दीपक को वो बुझा नहीं सकती। इसलिए आप कैसे हो? दीपो अपरः, आप अपर दीप हो, आप श्रेष्ठ दीप हो। त्वम असि, तुम हो। अपरः दीपो त्वम असि, तुम अपर दीप हो। नाथ, हे नाथ। जगत प्रकाश, आप जगत के प्रकाशक ऐसे दीपक हो। जगत को प्रकाशित करने वाले ऐसे आप दीपक हो। शब्द, हर एक शब्द का अर्थ आ गया कि फिर दोबारा करना है? दोबारा एक बार फिर देख लो। निर्धूम, धूम रहित, वर्ती यानी नी शब्द जो है दोनों में न का अर्थ आ जाता है, धूम रहित और बाती रहित। और तैलपूरा, अपवर्जित तैलपूरा, आप तेल की अपेक्षा रखने वाले नहीं है। कृत्स्नम जगत त्रयमिदं प्रकटीकरोसि, तीनों जगत को एक साथ प्रकट करते हो। गम्यो न जातु मरुता, चलिता चले चलाना। और जातु का अर्थ होता है कभी भी, मरुता यानी हवा से, गम्यो न, गम्य नहीं है, अर्थात हवा के द्वारा तुम प्रभावित नहीं होते हो, चाहे वो हवा चलिता चलानाम, अचलों को यानी पर्वतों को भी चलित कर देने वाली हवा है, उस हवा से भी आप गम्य नहीं हैं। इसलिए हे नाथ, आप दीपो अपरः त्वम असि, तुम अपर दीपक हो, श्रेष्ठ दीपक। अपर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ दीपक हो। जगत प्रकाश, जगत को प्रकाशित करने वाले। एक और कर लेते हैं। साधनाजी महाराज, तमे कृत्स्नमનો अर्थ कयो? संपूर्ण? हाँ, संपूर्ण અને સમગ્ર ને સંપૂર્ણ સરખા જ કહેવાય? हाँ, ओके, थैंक यू। नंबर पूर्ण का अर्थ क्या निकला? तेल पूर्ण का, तेल से पूर्ण। पूर्ण का अर्थ क्या? क्या पूछा? तैल पूर्ण, तैल पूरा, तैल पूर्ण, तेल को पूर्णा, तेल को डालना। तेल को हम दीपक में तेल डालते हैं ना, उसको तैल पूर्ण। और अपवर्जित का अर्थ आप में प्रभु, आप ऐसे दीपक हो कि आप में तेल डालना नहीं पड़ता। मतलब आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, न तेल की आवश्यकता है, न बाती की आवश्यकता है ना। और आप में कोई धुआं नहीं निकलता, मतलब आप में से क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरह का राग द्वेष का धुआं नहीं है। ठीक है, और कुछ पूछना है? कमला जी आप बोलो 17वां श्लोक। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति, नाम्बोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। अब बता रहे हैं कि आप सूर्य से भी अधिक श्रेष्ठ हो, आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक है। अब कैसे सूर्य से अधिक है वो बता रहे हैं। पहले सूर्य की जो खामियां है वो बता रहे हैं कि सूर्य अस्त हो जाता है एक बार, और दूसरी बात वो राहु से ग्रस्त हो जाता है। अभी
मतलब चंद्र ग्रहण हुआ था, उसी तरह से सूर्य ग्रहण हुआ था। हम देखते हैं कि जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो धरती पर रात की तरह अंधेरा हो जाता है। तो आप राहु के द्वारा गम्य हो जाते हो और फिर वो जो सूर्य है राहु के द्वारा गम्य होता है। और क्या होता है कि एक जगह अगर प्रकाश करता है, अगर अमेरिका में वो प्रकाश करता है तो भारत में वो अंधेरा करता है ना। एक जगह प्रकाशित करेगा और दूसरी जगह वो अस्त ही रहेगा, मतलब अंधेरा ही रहेगा। सब जगह एक साथ प्रकाश नहीं करता है। और वो बादलों के द्वारा गिर जाता है, बादलों से ढका जा सकता है। लेकिन प्रभु ये सारे दोष उस सूर्य में है, आप में ये कोई भी दोष नहीं। न आप अस्त होते हो कभी भी। जब आपको केवल ज्ञान हो गया है तो आपका सूर्य हमेशा 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 वो चमकता ही रहता है, उदित ही रहता है, अस्त नहीं होता। और कभी कोई राग द्वेष का राहु आपको ग्रस्त नहीं कर सकता है। और एक साथ आप तीनों जगत को स्पष्ट कर देते हो। यानी ऐसा नहीं है कि एक जगह तो आपका ज्ञान का प्रकाश फैलेगा और दूसरी जगह आपका ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलेगा, ऐसा नहीं है। आपका ज्ञान का प्रकाश हर जगह फैलता है। तीनों जगत यानी तीनों ही लोक में, तीनों ही भवनों में आपका प्रकाश फैलता है। नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव। और आप किसी भी अंबुधर, आपको अंबु का मतलब पता है? अंबु यानी पानी, और अंबुधर का मतलब होता है पानी को धरने वाला। जलधर भी कहते हैं, जलधर यानी बादल। वैसे अंबुधर यानी बादल। ब का भ हो गया है यहाँ। नाम्भो धरो यानी जलधर। नाम्भोधर, अंबोधर, न अंबोधर यानी न बादल से। बादल कैसा? बादल का जो उदर है, मतलब बादल का जो पेट है, यानी बड़ा बड़ा बादल हो जाता है तो उसका एक काल्पनिक ऐसा किया है कि उसका पेट बड़ा हो जाता है बादल का। तो बादल के पेट के नीचे क्या हो जाता है? वो सूर्य ढक जाता है। तो नाम्भो धरो दर निरुद्ध यानी जलधर के पेट के नीचे आप निरुद्ध नहीं होते हैं, यानी बादल आपको ढक नहीं सकते हैं। आपका महाप्रभाव है। इसलिए सूर्यातिशायी महिमासी, आपकी सूर्य से भी अतिशय अधिक महिमा असी है। मुनिंद्र, हे मुनिंद्र, यहाँ पर भगवान को मुनिंद्र कहा। मुनियों में इंद्र, मुनिंद्र, ये भी क्या हुआ? संबोधन हुआ। विशेषण भी है और संबोधन भी है। हे मुनिंद्र, हे प्रभु, लोके, इस लोक में आपकी सूर्य से भी अधिक महिमा है। फिर से देखो, नास्तम यानी अस्त नहीं होते हो, कदाचित कभी भी। और उपयासी ये शब्द है, न अस्तम कदाचित उपयासी, आप कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते हो। न राहु गम्य, न आपको राहु ग्रस्त कर सकता है। स्पष्टीकरोषि सहसा, सहसा का मतलब होता है एक साथ, युगपत, युगपत का अर्थ यानी एक साथ तीनों जगंती, युगपत जगंती यानी तीनों जगत को।
एक साथ तीनों जगत को स्पष्टीकरोषि स्पष्ट करते हो, मतलब प्रकाशित करते हो। नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, न बादलों के उदर के नीचे आप ढके जाते हो। आपका महाप्रभाव जो है वो बादलों से ढका नहीं जा सकता। सूर्यातिशायी महिमा असीम, सूर्य से भी अतिशय महिमा है। मुनिंद्र, हे मुनिंद्र, आपकी इस संसार में। ठीक है, अब कल्याण मंदिर करेंगे। इसमें कुछ पूछना है? पंद्रहवा श्लोक है ना? 15मो श्लोक है ने कल्याण मंदिर नो? 16मो। हाँ, तो 16मो श्लोक कीर्तिबेन तमे बोलशो? हाँ। अंत सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वं, कव्ये कथं तदपि नाशयसे शरीरम्। एतत् स्वरूपमथमद्य विवर्तिनो हि, यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। सरस। इसमें सिद्धसेन दिवाकर कहते हैं कि प्रभु बड़ा आश्चर्य है, प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है कि आपको तो भक्त लोग अपने हृदय में रखते हैं और उन भक्तों का शरीर ही आप नष्ट कर देते हो। ये तो अच्छी बात नहीं हुई। यानी जो व्यक्ति आपको अपने हृदय में रखता है, आपको इतना प्यार देता है, आपकी इतनी भक्ति करता है, आपको इतना चाहता है, और उसके शरीर को ही आप नष्ट कर देते हो, कैसी बात है ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं आप? ऐसा सिद्धसेन दिवाकर पूछ रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान को। और फिर अपने आप ही वो कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, अब समझ में आया, ठीक ही बात है, ठीक ही बात है कि जो बड़े लोग होते हैं उनका आश्चर्यकारी प्रभाव होता है। जहाँ झगड़ा होता है ना, वहाँ अगर कोई बड़ा व्यक्ति जाता है, महान व्यक्ति जाता है, तो उस झगड़े को क्या कर देता है? शांत कर देता है। विग्रह शब्द जो है, इसके संस्कृत में ये विग्रह शब्द, इसके दो अर्थ है। विग्रह का अर्थ है हमारा शरीर। आपको पता होगा कि शरीर को घट भी कहते हैं। घट यानी घड़ा होता है, लेकिन फिर भी एक शब्द दिया है साहित्यकारों ने, घट। उसी तरह से ये जो है, क्योंकि हमेशा शरीर का झगड़ा ही है कि यानी जो भक्त लोग हैं, जो जिज्ञासु लोग हैं, जो मुमुक्षु लोग हैं, उनके लिए तो ये शरीर क्या है? झगड़े का ही कारण है। तो इसलिए इसको क्या कह दिया है? विग्रह, झगड़ा। यानी आत्मा के लिए ये झगड़े का कारण है, मतलब व्यर्थ है, ये उपद्रव है एक तरह से, इसलिए इसका नाम रख दिया विग्रह। तो अब इस विग्रह के दो अर्थ हुए। एक तो विग्रह का अर्थ शरीर हुआ, और दूसरा विग्रह का अर्थ क्या हुआ? झगड़ा। तो साधनाजी महाराज, विग्रह क्या लखेलू छे? મને વિગ્રહ દેખાતું નથી આમાં ક્યાંય. Sorry? Fourth line second.
છેલ્લી લાઈન છે યદ વિગ્રહ ओके या यद विग्रहम। ओके थैंक यू। तो अब इसके शब्दार्थ को देखो, मतलब भावार्थ समझ में आ गया। अब शब्दार्थ देखो, यानी भावार्थ ये है कि प्रश्न पहले पूछा है सिद्धसेन ने कि भगवान आपको जो भी आपका ध्यान करता है, तो आपका ध्यान करने से क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, मोक्ष चला जाता है, अर्थात उसका शरीर चला जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए पूछ रहे हैं सिद्धसेन कि भगवान आप ऐसा क्यों करते हैं कि जो आपका ध्यान करते हैं उसका आप शरीर ही नष्ट कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। और फिर उत्तर क्या देते हैं कि जो झगड़ा है वो झगड़ा शांत हो जाता है, किसके आने से, बड़े व्यक्ति के आने से, जो महाप्रभावशाली व्यक्ति होते हैं उसके आने से क्या हो जाता है, दो आदमी अगर झगड़ा करते हो तो उस झगड़े को वो शांत कर देते हैं। तो दो आदमी कौन है, एक है आत्मा और एक है शरीर, तो इन दोनों का क्या है, झगड़ा है। तो इस झगड़े को कौन शांत कर देता है, भगवान शांत कर देता है ना। भावार्थ आ गया समझ में। अब शब्दार्थ देखो कि अंतः सदैव जिन, हे जिनेश्वर, सदैव यानी हमेशा, अंतः यानी अंदर में, मन के अंदर में, भावों के अंदर में, यस्य विभाव्यसेत्वम, जिसके भावों के अंदर में तुम चिंतन में लाए जाते हो, यानी जिसके हृदय में तुम विचारे जाते हो, स्थापित किए जाते हो, आते हो, ऐसे भव्यों के द्वारा तुम हृदय में चिंतन किए जाते हो। कथम तदपि नाशयसे शरीरम, तो क्यों, तद यानी उस शरीरम, शरीर को, अपि भी, नाशयसे नष्ट कर देते हो, यानी जिस भव्य के शरीर के अंदर मन में आप ध्याये जाते हो, उसके शरीर को आप नष्ट क्यों करते हो, ये प्रश्न है। शब्द, एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ गया कि पहले जिन, जिन का अर्थ यहाँ संबोधन हो गया कि हे जिनेश्वर, सदैव हमेशा, यस्य अंतः जिसके अंदर में, त्वम विभाव्य से तुम भाए जाते हो, ध्याये जाते हो, ऐसे भव्यों के द्वारा जो तुम ध्याये जाते हो। कथम तदपि शरीरम नाशयसे, तो कैसे उस शरीर को तुम नष्ट करते हो। अब सिद्धसेन के दिमाग में ये उत्तर आया, पहले प्रश्न आया कि क्यों ऐसा करते हो, भगवान को पूछा, और फिर स्वयं भी उत्तर पाते हैं कि एतत् स्वरूपम, ऐसा ही स्वरूप होता है, अथ मध्यवर्तिनो ही, अथ का कोई अर्थ नहीं इसमें, यानी जो मध्यवर्ती होता है, यानी झगड़े के बीच में पड़ने वाला जो मध्यवर्ती होता है, जो बिचौला होता है, मध्य में जो आता है, बीच में जो आता है, यद विग्रहम प्रशमयन्ति, वे क्या करते हैं, विग्रह को, झगड़े को, प्रशमयन्ति, शांत कर देते हैं, जो महानुभाव होते हैं। यानी जो महानुभाव झगड़े के बीच में चले जाते हैं, दो पार्टी का झगड़ा होता हो या दो व्यक्ति का झगड़ा होता हो, और वहां कोई महाप्रभाव वाला व्यक्ति
पहुंच जाता है तो क्या होता है, झगड़ा शांत हो जाता है। अगर दो बच्चे झगड़ते हो और आप चले जाए और आप दोनों बच्चे के झगड़े को क्या कर देते हैं, शांत कर देते हैं। तो जो बड़े व्यक्ति होते हैं जब झगड़े के बीच में चले जाते हैं तो उस झगड़े को शांत कर देते हैं। तो इसी तरह से ये शरीर जो है ये झगड़ा करता है आत्मा से, तो भगवान आकर के क्या कर देते हैं, उस शरीर को हटा देते हैं, शांत कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, झगड़े को नष्ट कर देते हैं। ठीक बात है। फिर से ये नीचे की 2 लाइन का अर्थ देखो। एतत् स्वरूपम, ऐसा ही स्वरूप होता है। किसका? मध्यवर्तिनो, जो बीच में आते हैं, वर्ती हो जाते हैं। वर्ती, मध्यवर्ती यानी बीच में होने का। वर्ती ये शब्द है। वर्तते, ऐसा संस्कृत एक धातु है, वर्तते यानी होता है। तो मध्यवर्ती यानी बीच में होने वाला। कौन? महानुभाव, जो महापुरुष है, वो क्या करता है, विग्रहम प्रशमयन्ति, वे विग्रह को शांत कर देते हैं। ठीक है। किसी शब्द का फिर किसी को पूछना है अर्थ? बिना बेन, विग्रह शब्द मिल गया आपको? हाँ, यद विग्रहम, चली लाइन जी। तो विग्रह का जी, विग्रह का एक अर्थ क्या? विग्रह का एक अर्थ शरीर, एक अर्थ हुआ शरीर। मोड़ भी होता है ना? हा? विग्रह का एक अर्थ मोड़ भी होता? नहीं, तत्वार्थ विग्रह का अर्थ मोड़ भी आया है ना? विग्रह का अर्थ मोड़? हाँ, मोड़ आया है ना? मोड़ गति, विग्रह गति है। विग्रह गति, अच्छा मोड़, अच्छा मोड़। हाँ मोड़। मुझे लगा मोड़ यानी मयूर। मोड़। विग्रह गति, यानी जो टेढ़ी गति। हाँ, टेढ़ी गति। ठीक बात है। हाँ, तो यहाँ पर 2 अर्थ है, एक अर्थ झगड़ा और एक अर्थ शरीर। तो जो महापुरुष होते हैं वे हमेशा झगड़े को शांत करने वाले होते हैं। उनका ऐसा प्रभाव होता है, महाप्रभाव होता है कि वो जहां जाते हैं वहां झगड़े को शांत करते हैं। ठीक। एक श्लोक अगली लाइन है 17वां श्लोक। कौन बोलेगा? किसने नहीं बोला है वो बोलो, किसने नहीं बोला? ये चांदनी बेन है क्या? भावनी बेन। हाँ, भावनी बेन बोल से। ओके। आत्मा मनीषिभिरयं त्वद्भेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभाव पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं किं नामनो विषविकार मपाकरोति। बहुत सरस बोलिया, पण त्वद भेद बुद्ध्या, कारण के એમાં અભેદ था। त्वद अभेद, द अभेद शब्द छे, अभेद। त्वद भेद बुद्ध्या, द पूरो बोलवानुं छे। आत्मा मनीषिभिरयं त्वद भेद बुद्ध्या। ठीक है। अब इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि जब आत्मा यानी जब व्यक्ति
जो भव्य भक्त है, वो जब आपका ध्यान करते हैं, आप में अभेद बुद्धि रख करके, मतलब जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है, इस तरह का अभेद बुद्धि से जो व्यक्ति ध्यान करता है, तो अभेद बुद्धि से ध्यान करने के बाद वो आप हो जाता है, मतलब वो भगवान बन जाता है। यानी भगवान के साथ अभेद बुद्धि से जब वो ध्यान करता है तो वो भगवान बन जाता है ना। सरदारजी महाराज, अभेद नो अर्थ शू थाय? अभेद नो बीजो वर्ड? हाँ, अभेद जैसा, तुम्हारे जैसा, यानी भेद नहीं रहता है, ओके, अलग नहीं रहता है, हाँ हाँ हाँ, उनसे अलग नहीं रहता है। यानी जो भगवान है वही आत्मा है और आत्मा है वही भगवान है, कोई भेद नहीं है ना, कोई डिफरेंस नहीं एम। हाँ, डिफरेंस बराबर। हाँ, एक मिनट, सोहम, हाँ सोहम, रीटा बहन कह रही है कि सोहम, याद दिला रही है कि जो सो यानी भगवान और अहम यानी मैं, जो भगवान है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही भगवान है। वो एक आचार्य कहते हैं, नमो नमस्तुभ्यम 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 नमो नमः, और फिर इतना ध्यान में लीन हो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि वो भगवान और अपने आप को दो नहीं देखता, एक ही देखता है। तो फिर क्या कहता है, नमो मह्यम नमो मह्यम नमो मह्यम मह्यमेव नमो नमः, मुझे नमस्कार मुझे नमस्कार मुझे ही नमस्कार। मतलब जो भगवान है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही भगवान है। इस तरह से अभेद जब ध्यान होता है, यानी भगवान में और आत्मा में जब कोई भेद बुद्धि नहीं रहती है कि वो अलग है और मैं अलग हूँ, ऐसा जब भेद नहीं रहता है, तब क्या होता है, भक्त भगवान बन जाता है। अब सिद्धसेन कहते हैं कि ये समझ में नहीं आता है, ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और इस प्रश्न के साथ ही फिर उत्तर वो खुद ही देते हैं, समझ में आ जाता है उनके। और फिर वो कहते हैं कि कोई ऐसा वैद्य होता है और वो वैद्य, एक रोगी आता है उसके पास और रोगी बहुत ही रोता है, बहुत तकलीफ में है कि मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है और मुझे दवा दे ही दीजिए, आपकी दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा। अब वो वैद्य के पास उस समय में कुछ था नहीं, वो दूसरी जगह था, लेकिन वो रोगी इतनी दूर से चला आया है और बड़ी आशा लेकर के आया है, तो वो क्या करता है, पानी हाथ में लेता है, जो उसका पीने का पानी है वैद्य का, वो पानी हाथ में लेता है और उस पानी को कहता है कि लो, ये अमृत है, इसको पी जाओ, तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे। और बड़ी श्रद्धा से वो रोगी व्यक्ति उस पानी को पी लेता है और सचमुच उसके रोग शांत हो जाते हैं। तो ऐसा इस दुनिया में देखा जाता है कि वो जब पानी को भी अमृत के तुल्य मान लेता है, यानी अमृत और पानी में अभेद बुद्धि जब वो रखता है, तो वो पानी भी क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है। अब शब्दार्थ देखिएगा, आत्मा मनीषी भी अयम त्वद अभेद बुद्धिया। मनीषी भी, मनीषी यानी विद्वान, जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी क्या करते हैं, आत्मा को अभेद बुद्धिया, अयम अयम आत्मा, यह आत्मा, त्वद अभेद बुद्धिया,
तुमसे अभेद बुद्धि से ध्याया जाता है हे जिनेंद्र, तब क्या होता है? भवती होता है, यह यहाँ देखा जाता है, भवत प्रभावः, तुम्हारा प्रभाव देखा जाता है। अर्थात जब तुम्हारे में अभेद बुद्धि से ध्यान किया जाता है तो वो भक्त क्या हो जाता है? भगवान हो जाता है। फिर से देखो, आत्मा, अयम आत्मा, मनीषी भी अयम में, मनीषी भी रयम है ना, तो मनीषी भी र का विसर्ग हो जाएगा, मनीषी भी, यानी तृतीय विभक्ति है, बहुवचन है। मनीषियों के द्वारा यानी विद्वानों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, भव्यों के द्वारा, अयम आत्मा, यह आत्मा यानी ये जो आत्मा है, संसारी आत्मा है, वो आत्मा, त्वद यानी हे प्रभु, हे जिनेंद्र, त्वद तुम्हारे से, अभेद बुद्धिया, अभेद बुद्धि से, ध्यातु ध्यान किए जाने पर, भवती होता है, भवत प्रभाव, तुम्हारा प्रभाव हो जाता है, मतलब भगवान बन जाता है। तुम्हारा प्रभाव, भगवान का प्रभाव और क्या है? भगवान हो जाना, यही प्रभाव है। तो तुम्हारा प्रभाव उसमें आ जाता है, अर्थात प्रभु वो बन जाता है, आत्मा परमात्मा बन जाता है। कैसे? पानीयम अपि, पानी को भी, अमृतम इति चिंत्यमानम, अमृत ऐसा चिंतन करते हुए, किम क्या, विष विकारम अपाकरोति न, क्या विष विकार को अपा करना यानी दूर करना, क्या विष विकार को दूर नहीं किया जाता है? पानी को भी अमृतम इति चिंत्यमानम, अमृत है ऐसा चिंतन करने पर क्या न विष विकारम, विष विकार को नहीं अपाकरोति, दूर करता है, अर्थात दूर करता है। पानी को भी अमृत ऐसा चिंतन करने पर क्या वो पानी अमृत नहीं बन जाता है? बन ही जाता है। इसी तरह से आत्मा जब स्वयं को परमात्मा के साथ अभेद बुद्धि से ध्यान में लाता है तो वो परमात्मा बन जाता है। जैसे पानी को अमृत ये चिंतन करने के बाद वो पानी अमृत बन जाता है। यहाँ पर भी एक देशी उदाहरण है, आप ऐसा मत समझना कि ये मिथ्यात्व है, ऐसा मत समझना। ये एक देशी उदाहरण है, मतलब ये उदाहरण दे करके वो आत्मा के परमात्मा के साथ एक होने की बात कहते हैं। ये प्रेरणा दी जाती है कि भगवान यानी जो परमात्मा है वो कोई दूसरा नहीं है, तुम खुद परमात्मा बन सकते हो। कब बन सकते हो? जब तुम परमात्मा का चिंतन अपनी आत्मा के साथ करते हो। मतलब परमात्मा में जो गुण है वो तुम्हारे अंदर में भी है, तुम्हारे अंदर में भी वही ज्ञान, वही दर्शन, वही चारित्र, वही वीर्य, वो सब तुम्हारे अंदर में विद्यमान है। ऐसा जब तुम विचार करोगे तब तुम परमात्मा बनोगे। ये बताने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। आप इसका दूसरा अर्थ मत लेना, मिथ्यात्व अर्थ नहीं है इसका कि हम पानी को अमृत समझ ले, ऐसा ये मिथ्यात्व है, ऐसा मत समझना। ये उदाहरण केवल आत्मा को परमात्मा की तरह देखने और ध्यान करने की बात प्रेरणा दी जाती है। ये प्रेरणा देने के लिए ये श्लोक है। हर शब्द का अर्थ समझ में आ गया है? बहुत बहुत सीधा सीधा है। पानीयम अपि, पानी को भी, अमृतम अमृत, इति ऐसा, चिंत्यमानम चिंतन करने पर, क्या, किम यानी क्या,
नाम का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर, ये पाद पूर्ति कहलाती है, मतलब श्लोक के शब्दों को पूरा करने के लिए है। नो यानी नहीं, विष विकारम, विष विकार को अपाकरोति दूर करता है, क्या नहीं दूर करता है, अर्थात दूर करता है। ठीक बात है। तो अब अगले प्रश्न बाद में भेजे जाएंगे। मपी, अपी, अपी, पानीयम, पानीयम, वो म उधर चला जाएगा, और अपी भी, पानी को भी। इति, 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 म उधर चला जाएगा। अच्छा, जय जिनेन्द्र, मंगल पाठ। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुनम, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सव्वेस्यं परमं हवै मंगलम। गुरुदेव ज्ञा चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, रहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणागत कारणा सुख करना शरणा नहीं कोई, जो भवे प्राणी आदरे अक्षय अमर पद को। ओम शांति शांति शांति। अब प्रश्न તમે કહી દો કે તમે મોકલું છું। હા, હું મોકલું છું પ્રશ્ન સોનિયા। અને સાચું મને કેવું હતું કે શ્રી ચન્ના વિદ્યાપીઠ નાઇરોબીમાં એ લોકોને અવોર્ડ મળ્યો વિભૂષણ। બીના હા બોલો। હા, અહીંયા જૈન સોશિયલ ગ્રુપ પર એક કોન્ફરન્સ હતું। ઇટ વોઝ એન ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ। એમાંથી ઘણા બહારેથી બી આવ્યા હતા લોકો, અને એ લોકોએ જોયું કે આ કેટલું બધું સરસ કામ થઈ રહ્યું છે under the blessings of આચાર્યજી અને પૂજ્ય સાધ્વીજી। તો પછી એ લોકોને થયું કે બીકોઝ આટલું સારું 25 વર્ષથી આ કામ થાય છે, તો એ લોકો એવોર્ડ આપ્યો રેકગ્નિશન માટે કે આચાર્યજીનું વિઝન આટલું। ઠીક છે, તો તમે 4-6 લાઈનમાં લખીને તમે મોકલશો તો આપણે ન્યૂઝલેટરમાં પણ આપશે અને અમર ભારતીમાં પણ। ઓકે, હા મોકલી દઈશ રિટર્ન। હા, ઠીક છે।